जिलानी साहब वापस आते हैं पाकिस्तान की तरफ। हमारे यहाँ जो कानून साजी की गई पिछले दिनों में वो अब उसमें बहुत ही अहम जजेस की तादाद बढ़ाने के हवाले से, फिर वो भी एक बड़ी पिक एंड चूज़ करके सुप्रीम कोर्ट और सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस बढ़ाने की बात की जा रही है। इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट में जो तरमीम की गई वो बहुत ज़्यादा तनकीद की जद में रही, इंसानी हकूक़ के हलकों में भी और अपोजिशन पार्टीज़ की तरफ से भी। आर्मी एक्ट में सर्विस के म्याद को 3 साल से 5 साल बढ़ा दिया गया। अमरीका इन्वॉल्व हो न हो, कोई बैरूनी मुदाखलत हो या ना हो, आप समझते हैं कि शहबाज हुकूमत ने अपनी हुकूमत के इक़्तिदार के 5 साल या उससे भी ज़्यादा वक्त इक़्तिदार में रहने का इंतज़ाम कर लिया है? मेरी ज़ाती राय ये है कि ये जो कुछ हो रहा है इससे हमारे मुल्क की बेहतरी का रास्ता नहीं निकलेगा। हमारे यहाँ ये डिबेट हुई है, हमारे यहाँ बाज़ लोग ये भी कह रहे हैं कि नहीं, शायद इससे स्टेबिलिटी आ जाए, इस्तेहकाम आ जाए, हमारे मुल्क में पोलराइजेशन जो रही है पिछले 10-15 साल में, शायद उससे हमारी जान छूट जाए। लेकिन मैं आई थिंक मुर्तज़ा भी शायद इससे एग्री करें कि हम इन रास्तों से पहले हम गुज़र चुके हैं। जब हम अपने मुल्क के डेमोक्रेटिक प्रोसेस पे हम गिव अप कर दें, कॉन्स्टिट्यूशन पे गिव अप कर दें, हम इख्तियारात की मरकज़ियत के हामी बन जाएं, हम ये इस बात पे भी एग्री कर जाएं कि एक शैम पार्लियामेंट होगा, एक टेम्ड जुडिशरी होगी, एक कंट्रोल्ड मीडिया होगा, तो ही ये मुल्क आगे बढ़ सकता है। हो सकता है कि कुछ लोग इस राय के हों, लेकिन मेरा ख़्याल से जब भी हम इस तरफ गए हैं तो मुल्क ने नुकसान ज़्यादा उठाया है। इस वक्त ये जो कुछ हो रहा है इसका सबसे डिप्रेसिंग पहलू ये है कि हमें उसकी रेजिस्टेंस नज़र नहीं आती। आपके जो लॉयर्स हैं उनमें से आधे लॉयर्स जो हैं वो कोऑप्ट कर दिए गए हैं आपकी रूलिंग पार्टीज़ के की लॉयल्टी की वजह से। आपके पार्लियामेंट में कोई डिस्कशन नहीं होता, कोई डिबेट नहीं होता, लॉज हों, अमेंडमेंट्स हों, बिल्डोज हो जाती हैं। और इतनी अहम चेंजेस हैं ये, जिससे मैं आबिद साकी साहब का मैं एक बयान देख रहा था एंड ही वाज एब्सोल्युटली राइट कि हमारा जो बुनियादी ढांचा है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारी जमहूरियत के जो बुनियादी उसूल हैं उनको हिला कर रख दिया गया है। और सबसे बड़ा अलमिया ये है कि इसमें जो सहूलतकारी है ये उन जमातों की है जिनकी एक लंबी हिस्ट्री रही है जमहूरियत के खातिर लड़ने की, कुर्बानियाँ देने की, जेल, एग्ज़ाइल, ये सब भुगतने की, वो सहूलतकारी कर रही हैं। तो किसी ज़माने में तो हम ये समझते थे कि जिस तरह से पीटीआई को लॉन्च किया गया हमारे मुल्क के एक डेमोक्रेटिक सफ़र को डिरेल करने के लिए, अब हम ये देख रहे हैं कि ये जमातें ज़्यादा नुकसानदेह किरदार अदा कर रही हैं। अभी हो सकता है कि बज़ाहिर सब सुकून हो जाए, ठंड हो जाए, वादा ये है कि हम इकोनॉमिक पाथ पे चढ़ जाएंगे, लेकिन आप देखिएगा कि जिस तरह से ये पावर कंसोलिडेट हो रहा है, ये अदालतें इंसानी हुकूक की तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकेंगी, ये मीडिया नहीं बोल सकेगा जब ज़्यादतियाँ होंगी। ऑलरेडी हम नहीं बोल पाते, रोज़ जिस तरह से जो कार्रवाइयाँ होती हैं पीटीआई लोगों के ख़िलाफ़, हम नहीं बोल पाते। बलूचिस्तान में जो हो रहा है हम नहीं बात कर पाते, ये बढ़ता जाएगा, ये आहिस्ता आहिस्ता ये घुटन की तरफ जाएगा। और फिर हम जब पीछे मुड़ के देखेंगे कि हम इसलिए खामोश रहे कि शायद इससे बेहतरी का रास्ता निकल आएगा, बहुत देर हो चुकी होगी। तो मुझे आई एम वेरी पेसिमिस्टिक अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग एंड आई एम ऑल्सो पेसिमिस्टिक कि देयर आर नॉट मैनी पीपल हु आर स्पीकिंग अप अगेंस्ट इट। देयर आरंट टू मैनी पीपल जो इसको क्वेश्चन कर रहे हैं, जो दूर अंदेशी दिखाते हुए जो पिटफॉल्स हैं इस पूरे सिस्टम के उसकी निशानदेही कर रहे हैं। मुझे एक खामोशी नज़र आ रही है और मेरा ख्याल है कि ये खामोशी बहुत ज़्यादा डेंजरस होगी हमारे लिए। ये सोसाइटी और जमहूरियत के लिए तो जो खदशात इसके हैं वो तो आपने उसका जिक्र किया। ये भी बात की जा रही है कि हैरत अंगेज़ बात है कि इन सियासी जमातों को क्यों अंदाज़ा नहीं कि ये चीज़ें उनके लिए नुकसानदेह भी हो सकती हैं। अब सोलंकी साहब, जिन हरबों के साथ ये कानून साजी की गई उसके एक पूरी 26वीं तरमीम से लेकर अब तक जिस अंदाज में उस दिन भी ख्वाजा आसिफ साहब ने पेश किया, तो आप समझते हैं कि नून लीग अपने इक़्तिदार को इंश्योर कर सकती है, या वो अपनी तजुर्बेकारी दिखा रही हैं इत्तेहादी जमातें, या फिर वन पेज की ख्वाहिश के साथ इक़्तिदार पूरा करना पीटीआई वाला हाल ही होगा? खान साहब के आज के स्टेटमेंट में उन्होंने अपनी 2 गलतियों को एक बार फिर से उन्होंने उसका जिक्र किया। उन्होंने कहा, मैं तस्लीम करता हूँ कि जनरल बाजवा को तौसीह देना और कमज़ोर इत्तेहादी हुकूमत में रहना बजाय इसके कि फौरी इंतखाबात की तरफ जाएं, दोनों मेरी गलतियाँ थीं। अगर खान साहब ने जो बयान दिया है वो वाकई उनका बयान है तो मुझे हैरत होती है उनके बयान पे, क्योंकि मुझे इस बात का यकीन है कि आज भी अगर वो दोबारा इक़्तिदार में आएँ
تو وہی کام کریں گے جو وہ پہلے کرتے رہے ہیں. اور باجوہ صاحب کو انہوں نے ایک نہیں 2 ایکسٹینشنس دینے کی بات کی. ایک تو پہلے وہ دے چکے سادہ کاغذ پہ جو لیٹر ہیڈ پہ انہوں نے 3 سال دے دی تھی, جس کو سپریم کورٹ نے غلط قرار دے دیا, اور پھر سپریم کورٹ نے بغیر کسی آئینی پروویژن کے 6 مہینے کی ان کو ایکسٹینشن دے دی کہ اب آپ پارلیمان کریں. لیکن آپ کو یاد ہے کہ جب وہ ان کی حکومت ختم ہو گئی اور پی ڈی ایم کی حکومت تھی, تو اس وقت انہوں نے کہا کہ اب جو ٹرم پورا ہو رہا ہے باجوہ صاحب کا, ان کو ایک اور ایکسٹینشن دے دیں, الیکشن ہو جائے, اس کے بعد جو اگلی حکومت آئے گی وہ طے کرے. بلکہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی نے پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے تو تاحیات ایکسٹینشن کی بات کی, اور خان صاحب نے ایک طرح سے ایک انٹرویو میں اس کی تصدیق بھی کی کہ جی ہاں میرے پاس آئے تو میں نے کہا کہ جی اگر وہ آپ کو ایکسٹینشن دے رہے تو میں بھی دینے کے لیے تیار ہوں. تو میں ان کی جو بیان کی جو سنسیئرٹی ہے اس پہ شک کرتا ہوں. جو تحفظات شاہ زیب نے ظاہر بیان کیے ان میں وزن ہے. جمہوریت کو اتنا نقصان دے کے اپنا اقتدار پورا کرنے کے چکر میں ہے یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی اتحادی حکومت. آپ کی بات میں وزن ہے, لیکن کچھ اور بھی حقیقتیں ہیں, اور وہ حقیقتیں یہ ہیں کہ 2007 کی عدلیہ کی تحریک کے بعد جو عدلیہ آئی وہ اپنے طور پر اپنے آپ کو ایک حکمرانی کا ایک ستون سمجھنے لگی, اور انہوں نے آئین سے باہر نکل کر. سر میں چاہتی تھی کہ کیونکہ وقت بھی بہت کم ہے, یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہوگی, ہم عدلیہ کے حوالے سے کسی اور دن آپ کے ساتھ نشست کریں گے. جامی صاحب آپ کلوزنگ کامنٹ دیجیے گا. یہ ایک جو بحث ہے کہ ہمارے ہاں, اور خان صاحب کے بیان سے بھی اسی حوالے سے اشاریے ملتے ہیں کہ ایک ایکسٹینشن ہو یا پھر تعیناتی ہو, وہ حکومت کے رہنے یا گھر چلے جانے کا کہ اراؤنڈ ایک ڈیبیٹ بن جاتا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ 3 سال سے 5 سال مدت بڑھا کے حکومت نے وہ ڈیبیٹ ختم کی ہے یا اپنے لیے انتظام کیا ہے؟ 1 پیج ایگزیکٹلی جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے دور میں پی ٹی آئی کے اوپر تنقید تھی کہ اپنا لمبا حکومت پہ رہنے کا انتظام کرنا چاہتے ہیں اپنے نیکسس کے ساتھ جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے. بھائی بڑی سادہ سی بات ہے, ایکسٹینشن وہ جو ہمیں سوٹ کرے, چاہے وہ پی ٹی آئی کے دور کی تھی, چاہے اب مدت ملازمت میں اضافہ ہے, چاہے ماضی میں کہیں ہوتا رہا ہو, اور جیسے ہی ہم اقتدار سے نکلیں تو ہم کہیں جی یہ تو غیر جمہوری معاملہ ہے, یہ تو اچھی بات نہیں ہے, اس میں تو کوئی انٹینشنز اور نظر آتی ہیں. یہ جو ابھی حالیہ بندوبست کیا گیا ہے, میں اس کو یہی کہہ سکتا ہوں کہ جو آپ نے ہاتھوں سے گرہیں لگائی ہیں, یہ لکھی ہوئی بات ہے, فیوچر میں نظر آ رہا ہے کہ یہ آپ کو دانتوں سے کھولنا پڑیں گی, اور شاید وہ نہ کھولیں, کیونکہ آپ نے ایک ڈیموکریٹک سپیس کو بہت حد تک انکروچ کر دیا ہے, چاہے وہ جوڈیشل معاملات ہوں یا دیگر معاملات ہوں اسکرین نوعیت کے. بہت مشکل ہو جائے گا, اور یہ اس سے صرف مجھے ایک ہی میسج نظر آتا ہے ڈیٹیل میں جائے بغیر کہ یہ موجودہ حکمران جماعتیں ہوں یا مقتدرہ ہو, شاید یہ ان کے ہاں کنسنسس ہے اور یہ لاسٹ پلوائے ہے ٹو میک شور کہ کوئی بھی رستہ یا کوئی بھی نکر ایسی نہ رہے جہاں سے خان کی آمد یا خان کی لیے کوئی گنجائش باقی ہو. تو یہ آئینی اور قانونی بندوبست ان تمام گوشوں کو پر کرنے کے لیے بظاہر دکھائی دیتا ہے, جس میں حکومت وقت اور حکمران جماعتیں بدرجہ اتم اس چیز کا حصہ ہیں, اور کل کو یہ بھگتیں گی.